अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग मिस लाइफस्टाइल में आप लोगों को मैं वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो है वो बहुत अच्छे से होंगी। दिल उदास भी है तो परेशान ना हो, मेरी वीडियो देख लें और बस हम लोग जो है ना गपशप लगाएंगे, बातें करेंगे। तो आज जो है मैंने यहाँ पर नाश्ते में एग्स फ्राई करे थे। अच्छा, मामूल की बात है, कोई मैंने यहाँ पर बहुत कोई अनोखा काम नहीं करा। सबके घरों में जो है वो एग्स वगैरह फ्राई होते हैं। नॉर्मल नाश्ता जो है मैंने वो बनाया। दिल चाह रहा है, बहुत टाइम हो गया पराठे वराठे बनाए नहीं हैं, पर डाइट भी तो जो है वो करी जा रही है, तो बंदा डाइट करे या ये चीज़ें जो है वो खाए, तो अभी समझ भी नहीं आता। पर जो है अभी कंटिन्यूसली मैंने अपनी डाइट स्टार्ट की हुई है। कहवा वगैरह भी मैं बहुत अच्छा जो है वो बना रही हूँ। और अच्छा, मैं ना टिकटॉक पे उसको शेयर कर देती हूँ सारी वीडियोस वगैरह, तो आप लोग चाहें तो उस पर जो है मुझे फॉलो कर लें, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी। और दूसरी बात ये है, यहाँ पर ये मेरा नाश्ता रेडी हुआ। अच्छा, हम लोग जो है ना देखते हैं कि ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है आजकल, आपस में बहन भाइयों के पास भी जो है ना वो एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, पर कुछ ऐसे हैं जिसमें जो है मसरूफ़ है ज़िंदगी, सब अपनी जो है ना वो दुनिया में मगन है। और पता नहीं क्या है, पर बहुत सारी जगहों पे देखा जाता है कि आपस में जुड़े हुए भी हैं, पर वो ताल्लुकात कैसे हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है। पर हम बात करेंगे जो सिबलिंग्स एक दूसरे से जो है शादी हो जाती है और पेरेंट्स जो है जिसमें से अल्लाह पाक ने किसी को ज़िंदगी दी है तो है, नहीं तो कोई नहीं है, तो बस ये चक्करबाजियाँ होती हैं ना। तो माँ बाप का घर तो देखें समझे शादी के बाद जो है ना वो औरत का, लड़की का छुट्टी जाता है। बहुत कम ऐसे होते हैं घर। मैं रिलेट ख़ुद इस चीज़ से करूँगी कि पेरेंट्स का जो घर होता है ना वो आपके जब माँ बाप होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरी अम्मी को ज़िंदगी दे, पर मेरे अब्बू जो है वो इस दुनिया से चले गए, तो वो तो है नहीं। तो मुझे लगता है जब अब्बू थे ना, मैं बहुत ज़्यादा अम्मी के घर जाती थी और वहाँ पर जो है ना अपना टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करा है बच्चों के साथ। और जो है वहाँ पर रुकना, हफ़्तों हफ़्तों रुकना, तो एक सपोर्ट होती है बाप की ना। और बाप का होना जो है वो आपके लिए बहुत, एक मैं कहती हूँ, इम्पोर्टेंस रखता है। बाप जो है ना वो सबको इकट्ठा करके लेकर चलता है। तो बस अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, मेरे घर का जो काम है सारा वो चल रहा है, स्टोर में थोड़ा सा समेट रही थी। यहाँ पर रात के खाने के लिए जो है मैं कॉकटेल कबाब बना रही हूँ, उसकी रेसिपी सानीस किचन पे आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो खैर, जो पेरेंट्स होते हैं ना वो फिर बच्चों को इकट्ठा करके रखते हैं, बुलाते हैं, बेटियां जाती हैं। पर यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है कि बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होंगी, वो भी रिलेट करती होंगी, वो अपनी अम्मी के घर नहीं जाती होंगी, बहुत कम कभी कभार जो है वो आना जाना होता है। तो वो बाप के होने से ना एक बहुत सपोर्ट होती है। और जब आपके पेरेंट्स में से दोनों, मैं कहती हूँ, ज़िंदा हैं, हयात हैं, तो उनकी कदर करें, उनका ख़्याल रखें। क्योंकि जो औरत तो वैसे ही जो है वो कमज़ोर ही होती है, मैं कहती हूँ, उसके अंदर इतना वो नहीं होता, वो तो मर्द के जाने के बाद जो है ख़ुद ही बेचारी मुरझा जाती है। तो मेरी अम्मी का भी जो है वो कुछ ऐसे ही जैसे हाल है। और अम्मी जो है ना वो बस बज़ाहिर तो, अंदर से वैसे तो वो बहुत पहले भी स्ट्रॉन्ग थी और बज़ाहिर भी जो है वो स्ट्रॉन्ग थी। अब बज़ाहिर जो है वो अंदर से ना बहुत कमज़ोर हो गई हैं और ऊपर से स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती हैं। तो बस पेरेंट्स का घर जो है वो एक नेमत है। आप के पेरेंट्स हयात हैं और कोशिश करा करें, जाया करें, उनको टाइम दिया करें। मसरूफ़ियत वाली जो ज़िंदगी है इस भाग दौड़ में से उनके लिए ज़रूर टाइम निकाला करें। और खुश नसीब हैं आप लोग कि आप जो है वो हर हफ़्ते जो है वो अपनी पेरेंट्स के घर जाते हैं, आपको बुलाया जाता है। आपके जो है भाई भाभियाँ मिल के आपको जो है वो पैम्पर्ड करते हैं, चिल करते हैं, खुशी होती है, सब मिलते बैठते हैं। पर मसरूफ़ियत की उसमें जो है सब भाग दौड़ में एक दूसरे से जो है वो दूर हो जाते हैं, क्योंकि जो बाप होता है वो सबको इकट्ठा लेकर चलता है, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो बस यहाँ पर एकदम, हालांकि मैंने कहा था आप लोग बोर हो रहे हैं या जो है उदास हैं, तो मैंने तो आपको खुद ही उदास कर दिया। देखिए, ज़िंदगी यही है, इसी का नाम है, कभी उदासी है, कभी खुशी है, कोई नहीं। अगर शुक्र अदा करें अल्लाह का कि आप अपने घर में खुश हैं, आपके हस्बैंड ने जो है वो आपको खुश रखा हुआ है और ज़िंदगी जो है वो अच्छे से गुजर रही है। बच्चे आपके जो है वो आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंडशिप बनाए हुए हैं। भाई, मेरी जो दोस्ती है ना वो मेरे बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। मेरे हस्बैंड मुझे कहते भी हैं, बेवकूफ़ हो, बच्चों से जो है तुम हंसी मजाक करती हो, यूँ करती हो, इंसान को थोड़ा सा जो है वो रिज़र्व रहना चाहिए। वो सही बात है, मैं रिज़र्व भी रहती हूँ, मतलब, पर ये है कि मेरी जो दोस्ती है ना, जो मेरा टाइम है, वो मैं फिर बच्चों के साथ जो है अपने गुजारती हूँ। और कोशिश करती हूँ कि जो थोड़ी सी जो है ना वो दिमाग को रिफ़्रेश करना है, कुछ करना है, वो बच्चों के साथ बैठ के हल्ला गुल्ला कर लिया, बातें कर ली।
تو اس طرح جو ہے وہ ہمارا ٹائم اچھے سے گزر جاتا ہے. آگے میں آپ لوگوں کو ابھی دکھاتی بھی ہوں. یہاں پر جو ہے آج ابھی ایسا فی الحال دوپہر میں کچھ کھانے کا میں نے کرا نہیں تھا، تو ہسبینڈ سے جو ہے میں نے نہاری منگوا لی تھی. الحمدللہ اچھا ہسبینڈ ملنا بھی جو ہے نا وہ عورت کی خوش نصیبی ہوتی ہے، تو شکر اللہ کا. اور یہاں پر جو ہے دوپہر کے کھانے میں میں نے نہاری کر لی. تو بس جو شروع کا ٹائم ہوتا ہے نا زندگی کا، اس میں جو ہے آپ کو سسرال کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، میکے میں بھی جو ہے وہ جانا ہوتا ہے. دل میکے میں اٹکا ہوا ہوتا ہے ابھی بھی، حالانکہ دل میکے میں اپنے ماں باپ میں ہی جو ہے وہ اٹکا ہوا ہوتا ہے. پر یہ ہے کہ پھر مصروف سب ہو جاتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں، پھر فیملی آپ کی بڑھتی ہے، تو آپ جو ہے اس مصروفیت میں زیادہ لگ جاتے ہیں. اور پھر جو ہے کبھی کبھار جب یاد آتی ہے تو وہ ایسی آتی ہے کہ آنسو کے بنا جو ہے نا، پھر آنسو جب نکلتے چلے جاتے ہیں پھر اس کے بغیر نا کوئی کام نہیں ہوتا. تو بس یہاں پر جا سکتی ہیں تو ضرور جائیں، اپنے میکے کو ٹائم دیں. اگر اس وجہ سے آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کے گھر نہیں جاتی کہ گھر سے جو ہے وہ فرصت نہیں ملتی، بچے جو ہے وہ نکلنے نہیں دیتے، بچوں کی جو ہے کوچنگز ہیں، ٹیوشنز ہیں، مدرسہ ہے، ان سب چیزوں سے جو ہے نا آپ مطلب یہ کام بچے پیچھے بھی آپ کے کر لیں گے اگر آپ نے انہیں اسکپ نہیں کروانا. یا ویکنڈ پہ جو ہے کوئی ایسا دن بنائیں، پریفر کریں اس دن کو جو ہے وہ آپ پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں، اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ ٹائم دیں، کیونکہ وہ بھی جو ہے نا پھر آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہاں پر جو ہے یہ ابھی میں تہجد پڑھنے آ گئی تھی، اور جب میں آئی ادھر روم میں تو بچے جو ہے یہ جاگ رہے تھے. تو خیر ان کے ساتھ جو ہے تھوڑی سا شوگل لگایا، باتیں کریں. اور جو ہے یہ میرا بہت جو ہے نا بچے میں کہتی ہوں طاقت ہیں. آپ کی جو فیملی ہو جاتی ہے نا پھر وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے. اور آپ کے ہسبینڈ اگر جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کریں، ہر چیز میں آپ کے خیال رکھیں، تو سمجھیں یہ سب چیزیں نا آپ کو جو ہے پھر آپ بلیسڈ ہو، آپ کو بلیسنگ ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر ابھی میں لوگوں سے یہی کہی تھی باہر آؤ، باہر نکلو اور جو ہے بس سونے کی تیاری کرو. پر ابھی پھر فجر کا بھی ٹائم ہو گیا تھا، تو میں نے کہا کہ فجر پڑھنے جو ہے وہ مسجد سے چلے جانا. آئی تھنک میں فجر پڑھ رہی تھی یا پتہ نہیں، تہجد ذہن میں نہیں آ رہا اس ٹائم. تو میں نے جو ہے بس پھر بچوں کو نماز کے لیے کہا. اور یہی کہوں گی میرے ہسبینڈ نے تو مجھے جو ہے وہ فل سپورٹ کری ہوئی ہے. اور چینل بھی جو ہے یہ میرے ہسبینڈ نے ہی جو ہے مجھے کہا کہ مصروفیت ہو جائے گی اور تھوڑا سا ذہن جو دل و دماغ ہوتا ہے نا انسان کا وہ پھر بیزی رہتا ہے. تو الحمدللہ گھر میں رہ کر ہی جو ہے اور بس اس طرح سے جو ہے یہ سارا کام بھی ہو جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ویڈیوز بھی شیئر ہو جاتی ہیں. نماز جو ہے وہ میں نے پڑھ لی تھی. اور یہاں پر یہ میسینس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بچے ہوں وہاں پر یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ایسا ہو نہیں سکتا. اور ابھی جو ہے میں نے اپنے صوفے کے کور وغیرہ سارے چینج کروائے. تو اس کو جو ہے میں ابھی یہی دیکھ رہی تھی پتہ نہیں اس میں اس طرح سے سلوٹیں کیوں آ رہی ہیں، یا تو انہوں نے اسٹیچنگ میں کوئی مسئلہ کرا ہے. تو اس کو جو ہے وہ بھی صحیح کروانا ہے اور ان کو دکھانا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے رمضان کو گزرے ہوئے مہینہ بھی نہیں ہوا. اور یہاں پر بس اب میں بھی جو ہے وہ جا کر لیٹوں گی، اور رات بھر جو ہے وہ ہم لوگ بھی سارے جاگیں. اور بس اسی طرح سے جو ہے وہ دن گزر رہے ہیں اور زندگی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا وہ ایمان کے ساتھ جو ہے وہ رہنا نصیب کرے، اور اللہ سے جو ہے نا وہ لو لگا لیں، اللہ کو جو ہے نا وہ اپنا دوست بنا لیں، اللہ سے ہر بات شیئر کریں. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہم جو ہے اگر گھر میں ہی اپنی مصروفیت دیکھ رہے ہیں اور انہی چیزوں کو جو ہے ہم پھر آگے لے کر چل رہے ہیں، تو بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی اس سے نہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو. تو سب کے ساتھ اچھا کریں اور جو ہے اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں. اللہ ہے بس، اور اللہ پہ جو ہے آپ نے سب سے زیادہ یقین رکھنا ہے. آج کا بلاگ بس اینڈ کروں گی، روم میں جاؤں گی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں. اللہ حافظ.